Pinapalipay mo kabuntagon o akong radyo. Kauban ka hangtod hapon o akong radyo. Asa man ako, perming maminaw sa imo. Tungod kay bisan nasa man, permi lang gihapon ikaw ang kauban. Dili mapulag paminaw sa imo ha, permi nga kaduyog sa akong mga musika. Alina paminaw, turn up the music till the sun goes down. Hininga mo ang sunata, paminaw ang mga paborito mong musika. Tungod ikaw lang akong paborito, ug ikaw lang ang permi nga kauban ko. My favorite music radio, FMR. As the trees go green, green roses too, I should have grown for me and you. I think to myself, what a wonderful world. As the skies go blue and clouds so white, the bright blessed day and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow so pretty in the sky are also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're all saying, I love you. I hear babies crying. Maradaw na buntag mga kaigsunan sa Surigao adlaw ko man Huwebes, aniya nasab si Manikong makig-uban kaninyo sulod sa isa ka oras sa ato programa sa FMR 89.3 Bagtik Surigao Radio. Ang programa Mata ni King Kong, Dadzigon ang Karadawan, Tulisukon ang Kapalpakan, matag adlaw Martes, Huwebes ug adlaw Sabado. Alas 9 hanto alas 10 ang takna sa buntag. May kaigsunan sa control si Kent Angelo Cervantes, sa namo station manager si Sir Albert Lansin. May kaigsunan pagkagana untana kuman na adlaw Huwebes. Inen ako ipakita didyo amo ini ang taglaong mga dokumento basihanan ni Lolo Imki sa mga isyu na ato hisgutanan sa mata ni King Kong. Pero gikasubo nato mga kaigsunan Surigaonon, mga kabagtik, mga kabibes na permanente nagsunod sa mata ni King Kong. Dili kita makapadadyon ang ato himuon replay sa ato adlaw Martes na mata ni King Kong gumikan kay nakuha nako ang impormasyon na an ako sakyan pasingod sa Siargao alas 10 ang takna sa buntag kay kalaong ko ang sakto na impormasyon 10:30. Sayang ini mga kaigsona na dokumento, baga-baga nag-research kita para ato ihatag blow by blow ang mga isyu na ato isikutanan din hilamang sa mata ni King Kong. Pero gumikan lagi kay importante nato panaw sa Siargao, gikasubo nato pero magpabilin gihapon na kamo makamonitor sa ato Tuesday edition sa programa Mata ni King Kong,
dajigon ang karadyawan, tulisokon ang kapalpakan. God bless, keep safe, and travel ni Lolo Imki pasingon sa Siargao. Ani ang replay nato sa ato programa ni atong Adlaw Tuesday. Maradaw na buntag, mga kaigsunan Surigao, kabayb Surigao, sa permanente nagsunod sa programa Mata ni King Kong. Dajigon ang karadyawan, tulisokon ang kapalpakan. Idyo ini masunod sa Facebook live sa YouTube, sa FMR 89.3, Bagtek Radio Surigao, matag adlaw Martes, Huwebes ug adlaw Sabado, alas 9 hantod alas 10 ang takna sa buntag. Mga kabibes, kumusta kamo? Manghinaot ako daong kamo sa maradaw na panglawas. Salamat sa inyong mga comments, salamat sa inyong mga like, salamat sa inyong share, salamat sa inyong pag-view. Din hilamang sa FMR 89.3 Bagtek Radio Surigao ang programa Mata ni King Kong. Dajigon ang karadyawan, tulisokon ang kapalpakan. Mga kaigsunan, ari taanay sa medyo nalipay sa nanasakit sa Game 2 and final sa NBA. Gumikan kay may plus 5 na mudaog ang Denver. Pagkatapos pag-abot ng fourth quarter, nakambyo ang panahon. Ang Miami amoy nag plus 5 sa Denver. So ano daog? Happy and apildi, better luck next game 3. Pero ang importante, ma-Denver Mangkaw sa Miami way pildi sa sa kang Congressman Bingo Matugas sa ida pahalipay sa mga sports enthusiast na kung sino'y makatagna sa game 1, game 2, game 3, game 4, game 5, hantod 7, hantod last, daoy madawat na premyo, no? Paraffle ini, tapos kung sino, mga napuyo man na token to, and mahimo naman na daog sa kantidad ng 500. Pero sa last ini, sapatos. Dili ko ordinaryo na sapatos. Dili ko ukay-ukay. On ikaw magkasapatos na nini, magpanaw kaw, pero ang sapatos ay mo bit-biton. Base magisi gumikan sa kamahalan nini. Okay, sa control si Kent Angelo Cervantes, ang among station manager, si Sir Albert Lansin. May kaigsunan, ato sab kumustahon, no? Nakita kami ni former Congressman Lalo Matugas. I'm so happy na at the age of 80 plus, astig pagyapon, bagtig pagyapon, si Goblalo. Of course, para daw na buntag, no? Sa kan Mayor Solfor Cadilla Matugas din on sa lungsod ng General Luna, diin sa mga sa DTI, grabe ang ilan nakuha na mga performance, achievement in behalf of the municipality of General Luna. Under sa taglaong kung pananglitan maghiusa with one common purpose, why imposible na di magkuha ang mga pasidungog sa isa ka local government units with the leadership of Mayor Sol Forcadilla Matugas. Nahimo na way problema ang mga membro sa Sanggunian Bayan with Vice Mayor Menmen Rosilion sa Holga and the members sa mga Sanggunian Bayan, even sa kapunungan ng mga Association of Barangay Captain. Amo hinungdan mga kaigsunan na initanan
Kita nato ang kalambuan ng General Luna. Tapos ang suporta sab ng ila kongresista, dili lamang sa mga infrastructure project, dili lamang sa mga social and other project na takinahanglan, kundi sa sports development program, labi na sa mga kapistahan. Sayod bang kita na amoy ng hilig na kung ang mga bata nato sports-minded, makita gado nato ang healthy na ato mga kabatanunan. Kung healthy ang ato youth, healthy ang ato mga katawhan, that is grabe ka gwapo in terms ng kalambuan. Kay kung in kaso masakiton, maludyahon, tapos intriga, why harmonious relationship, why peaceful, why suporta, why pagtinabangay, medyo delikado, no? So, kwahe ni sa ato mga hiskutanan din sa syudad, din sa ato probinsya, naya maangkod ang unity. Gabikan siguro kung uno'y mga rason, whether it is the implementations of the existing na mga ordinansa, mga balaod, or whether it is an existing of personal or vengeance, or whether the existing of dili pagsinabtanay because of political color. Gani isa ini na bagan amoy hot issue kuman. Na ang isa ka pamaagi ng ato executive and legislative branch of our government in accordance with the Republic Act 7160 known as the Local Government Code of the Philippines, batok sa executive na power and the power of the legislative. Medyo ato ini hingudan, gumikan kay instead of following the simple guidelines, medyo anrason. Pagkanaog ni Vice Governor Jed Gotiangki, whether it is acceptable, whether it is accordance with the correct procedure na i-relinquish mo ang pagka-presiding officer automatic kung presensya nato Vice Governor sa sanggunian panglalawigan to be an automatic presiding officer. Pagkatapos mo kanaog sa isa ka rason na dili sa gusto ma-appeal sa duwa sa politika between the Matugas and the Barbers camp. So ato inihingudan dinhi lamang sa mata ni King Kong. Dajigon ang karadawan, tulisokon ang kapalpakan. Apil na ni ini kining madugay-dugay naman ang mga panahon na diin ang ato mga opisyalis waya mag-atubang sa mga kaso. Pero sa pagkakuman, sa isa ka tuig pa na nanumpa ang ato mayor sa siyudad ng Surigao, duha na kakaso ang tag-atubang sa ombudsman. Ang inin ikaduha na kaso, maong kaso na tagpasangat sa kapunungan sa mga Fish Landing Broker Association sa pagpanguyo ni Engineer Lambos. Ato ini isab hisgutanan pero only the information without side comment, because in my long years of being a commentator and a media broadcast, we always follow the rule of law and the correct procedure na kung aduna na'y kaso na tagsangat, dili na pwede nato hisgutanan labi na sa huna-huna nan matag isa dato, huna-huna sa anchor person sa programa, kay base ikaw mag-atubang ng subjudice. So, ini ato mga tanawunon, mga kaigsunan, pero ari anay ta sa ato mga karadawan. Of course, mga kaigsunan, adunay bag-o nato na sekretaryo sa Department of Health. Sa baguhay pa lamang nakuha nato na impormasyon, tag-appoint na ni Presidente Bongbong Marcos or Ferdinand Marcos ang bag-o na sekretaryo sa Department of Health
na si Dr. Teodoro Herbosa. Sumaya pa sa nakuha nato na impormasyon gikan sa Presidential Communication Office or PCO. Ang pag-appoint ni President Bongbong Marcos kay Herbosa isip kalihim or sekretaryo sa Department of Health ni adtong adlaw Lunes pinitsahan June 5 of 2023. Si Secretary Herbosa amoy mupuli sa kasamtangan na health officer in charge na si Yosik Ma Rosario Vergere. Si Dr. Teodoro Herbosa sa nakuha nato na pagduki-duki sa kahimanan sa FMR Bagtech Radio Surigao, naging Special Advisor o National Task Force Against COVID-19. Ida isab tagkuptan ang posisyon sa iba na lugar, kaiban ang pagkahimo bilang international consultant sa Palau, Maldives, Malaysia, Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Vietnam, Tunisia ug Thailand. Nahimo sab siya na professor sa Emergency Department ng Hospital University kabangsaan sa Kuala Lumpur, Malaysia at sa National University of Malaysia. Naging professor sa College of Medicine sa University of the Philippines, Manila. Nahimo na Executive Vice President ng University of the Philippines System niadtong tuig 2017 to 2021. Nagsilbi bilang Undersecretary sa Department of Health niadtong 2010 to 2015. Nagtapos sa International Diploma Courses in Emergency and Crisis Management sa University of Geneva o Postgraduate Studies in Medicine sa Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University. Nakuha ang medical degree sa University of the Philippines, Manila. Nagtapos sa kursong Biology sa University of the Philippines, Diliman. Mao dyanto ang ato tagkuha na mga impormasyon may kalabutan sa bag-o na Secretary sa Department of Health na si Dr. Teodoro Herbosa. Samtang sa lain bahin, ato lamang ini ihatag na advisory sa mga pagpangayot sa nanuno ra ka na mga baba at ido na hilugwa na mga pulong na dili kamo makakunik nan ido mga mahal sinaka kinabuhi, di kamo makamaritis, di kamo makakita sa Facebook o odor kan gumikan sa kahinay ng PLDT. Sa nakuha nato na impormasyon gikan sa PLDT, donay network advisory ni adtong gabi June 5 of 2023 alas 6:15 ang takda sa Duyom. Philippine Standard Time, one of our submarine cable partners confirm a loss in some of its internet bandwidth capacity and thus causing slower internet browsing. We are now working with our partners to provide alternative capacity that would restore the browsing experience in the next few hours. Kuman mga kaigsunan, malipayon ang FMR 89.3 Bagtech Radio Surigao na ang tanan mga programa live sa Facebook, live sa YouTube. Pinaagi kan Kent Angelo Cervantes. Samtang sa lain bahin mga kaigsunan, sumaya pa sa bag-o na natudlo na mga secretary or cabinet members sa administration ni President Bongbong Marcos, si Senator J.V. Ejercito. Nag-advise sa former Pandemic Task Force Advisor, Dr. Teodoro Herbosa, na tag-appoint na Health Secretary. Sumaya pa niya
ni Secretary G.B. Ejercito. I hope he will prioritize the implementation of universal healthcare law. Sumaya pa ni Senator Ejercito and few health-related measures in the legislative agenda of the Marcos administration. Ato dayhon og suportahan nato ang Department of Health sa ila paghingusog sa legislative measures, forwarding them sa sunod na kaugmaon sa ato nasod. Without doubt, there are tall orders of our incoming health secretary, but we will have a lot of work to do in our effort to achieve zero balance billing for all Filipinos availing of our medical services and facilities. Sumaya pa ni Senator G.B. Ejercito. Kay inin taglaong universal healthcare law, nag-provide ini ng zero balance billing sa mga Pinoy sa mga medical services sa ato mga hospital. Didugang isab ni Senator G.B. Ejercito ang usa ka challenge sa bag-o na na-appoint na Defense Secretary na si Gilberto Teodoro. Ida taglangan ay urge Secretary Teodoro to ensure the successful modernization of the armed forces of the Philippines, a program that I have always supported. Sumaya pa, we need to expedite this effort to put up a robust defense posture and reinforce our coastal defenses amidst growing tension in the West Philippines and South China Sea. Gidugang ni Senator G.B. Ejercito. Mukari kita sa gamay. Nahisgutan na nato may kalabutan inin medyo hot issue sa sesyon sa mga sanggunian panlalawigan. Pero ato anay ini klarohon sa ato mga opening na mga tips na antanan nato mga public official sa ido pagpanumpa nan ido katungdanan, tag-isa nido ang tuong kamot. Gani ang pagkagana, daoy ido sa kiliran, ang ido mahal sa kinabuhi. Pagkatapos anwaya na bahin sa ido kamot, ido tagtungtong sa Biblia. So, pagtungtong sa Biblia, naglaong dadon kamo na I will sugod dadon kamo paglitaniya ni inin simple na I do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I will impose the obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of eviction. Palakpak dadon. Amo daon ang ato tagpahinumdum sa ato mga tao. Ang ato mga public official sa kabililhon sa ido oath of office. Tapos kamo nanumpa kay nakuha nido ang mandato ng ato mga kaigsuunan Surigao-non. Pero ono may nahitabo mga kaigsuunan sa sesyon sa mga sakop sa sanggunian panlalawigan. Ini mga kaigsuunan ato anay pamation an usa ka sponsorship
ni board member Jeff Larong sa ija komitiba sa nahitabo na nag-walk out or sakto ba the term walk out or nobidya si Vice Governor Jed Gutiangki sa ija responsibilidad isip presiding officer sa Sanggunian Panlalawigan during sa sesyon sa mga sakop sa Sanggunian Panlalawigan. Aniya ang pamahayag sa interview sa mga sakop sa media kan board member Jeff Larong. May personal layunin nato pagpanegosyo. Basta ato lang matagpaabot ang panginahanglanon ng katawhan, hinaot ila makitaan ang sense na ninin nato paningkamot. So, maghangyo kasi gihapon kita na nila suporta. Ito ani dalaong na ikonsulta ta sa DILG kung sakto ba ang taghimo na nato kay iban din na din mubalibad siya sa ida taga sumpaan na pagpanirbisyo. Gumikan sa ida personal na mga rason. Kaya mo hinoon, pero nakasabot ako sa ida posisyon. Hinaot ida makitaan ang rason kung ano ato initag paningkamutan na matabangan ang mga Siargao citizens. But may rason para undangan nato. Kaya kung nato iniundangan, maganda no balibad sa hangyo ng katawhan. Sa Supreme Court decision, no ibiraan kinahanglan. Actually, 8.66. Kung 13 ang members ng Sanggunian, 8.66 and 2/3. Tag-round off na mo, para nahimo, no ibig. So, 9. 13 batanan? 13 man tanan. Hindi maapil lang. Buta ra si ang Vice Governor kung daw ay tie, ang tiebreaker. So sa Region 9, sir, 5 presiding officer. that's why you... Okay. Amo dito ang pamahayag ni board member Jeff Larong. Ato tanawon diin man ini magsumikad. Nagsumikad ini sa legal na mga pamaagi in accordance with kung imo tanawon the duties and responsibility between the executive and the legislative. Sa isa ka provincial tax ordinance, ila tag-amend ang Section 100 na kinahanlan wayaon ang isa ka section di doon sa Provincial Tax Ordinance na kinahanlan mangabit kaw, mangadyo ka ng permit to transport. May committee hearing in compliance for the amendments of the part of the section sa Provincial Tax Ordinance, din napasa, din majority, ila tag-amend na wayaon ang Section 100. Pagduso nila sa opisina ng gobernador, within 15 days, the governor acted sa ida power to veto. So, pag veto, tagbalik sa Sanggunian Panlalawigan, under the correct procedure, may power ang Sanggunian Panlalawigan to override the veto power of the provincial governor. Dinhi na magsugod mga kaigsunan ang interpretation. Daon taglaong kinahanlan may imo mga estratehiya. Estratehiya of the majority, estratehiya of the opposition. So, ang primero na tag-question, pila man ang two-third votes because to override the veto power of the provincial governor, you have the two-third votes of the members of the Sanggunian Panlalawigan. Dinin magsugod members of the Sanggunian Panlalawigan. The members of the Sanggunian Panlalawigan appeal
an ato vice governor ad-on makita nimo na 14. Pero kung pananglitan dili maapil ang vice governor, kinahanglan ng 2/3 vote of 13 did-on magsugod kun hai. Kay kung i-appeal nimo, i-count ang vice governor kinahanglan 10. Pero kung dili nimo i-appeal ang vice governor, ang 2/3 is 9. So, ang 9, jaoy number and majority. Kung 10, alkansi na sila. So, ang primero na tanawonon is to iron out what is the 2/3 votes of the to override the veto power of the provincial governor. So, habok kanila presentation, dadtoy sa majority, may Supreme Court decision, lahi isa ba na interpretation ni Board Member Victor Bernal. Pero nakita na nato mga kaigsonan na medyo inclinado or gamay slightly favor that the 2/3 members of the to override the veto na 9 medyo nabalaka ang oposisyon. Amo na natanaw idi nan ato presiding officer, whether it is a game plan, whether it is religiously na taghimo nan ato vice gobernador, pero ini tanan we should go down of the rules and procedure. Kung presensya ang vice governor, automatic siya ang presiding officer. The vice governor as presiding officer automatic on the basis of local government code under sa duties and functions of the vice governor. Pwede siya makakanaog during sa regular session or special session sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan, i-relinquish niya na iya pagka-presiding officer kung mo participate siya sa diskusyon. So, pag-participate niya sa diskusyon, daoy temporary na presiding officer in lieu of the presiding officer na vice governor na nukadaog, gumikan kay he want to participate in discussion. Ang sunod isab, ang boto ng vice-gobernador as presiding officer can only exercise in case of tie. In case of tie, then to break the tie, kinahanglan mo boto ang presiding officer. Pero ini na mga pangutana, mga kaigsunan, dako na nagtangag. Because, siguro, correct me if I wrong, when I used to monitor the previous administration sa Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panglungsod, kuman pa ko maka-encounter nan isa ka rason sa isa ka presiding officer na nuwaya siya, nukanaog siya, kay dili siya gusto na muintra sa duwa ng politika between Matugas and Barbers. Amoy ni ang tanawon whether that explanation, because that is part of the minutes, the justifications of our vice governor na dili siya mag-preside
kay dili sila gusto maapil sa duwa ng politika between dito. Kita naman nato, Matugas Camp and Barbers Camp. So kung daon ini sa minutes, tanaw nato whether under the internal rules of procedure sa membro sa Sangguniang Panlalawigan, isa ini ka mga rason na pwede mo kanaog ang Vice Governor as automatic presiding officer kung daon siya present, na pwede ini mahimo na excuses and how we define political squabbles in the exercise of the power of the members of the Sangguniang Panlalawigan, the power to override the veto of Governor Lyndon Marcos. The veto power by the provincial governor and the power of the Sangguniang Panlalawigan with a majority votes to wayaon, to amend, to delete the Section 100 of the Provincial Tax Ordinance na kinahanglan mangadyo kao ng transport permit is an exercise and unanimously approved by the members called the majority members identified with Matugas Camp. So kung mo tanawon sa konsepto that is apolitical, kung ato hisgutan na we are still sa ato mga uyo, nagpabilin pa ang kagaw sa politika over the good intentions justified by the members of the Sangguniang Panlalawigan na dili sila gusto na magbaguod ang taga-Siargao sa kamahal sa aggregates. And remember, kung ini tag-amend ng mga membro sa Sangguniang Panlalawigan, political color is nothing because the basis of the amendments by the members of the Sangguniang Panlalawigan is the answer of so many petitions, letter, addressing to the members of the Sangguniang Panlalawigan from the academe, the Department of Education, from a religious sector, from business, from tourist related businesses, ordinaryo na mga taga-Siargao na aguroy na gubikan sa Section 100 of the Provincial Tax Ordinance. Ang aggregates dumahal kung ikumparar during sa administration ni Goblalo Matugas. This is not a political because ini na mga petition, ini na mga letter is not a letter o partido padadon sa Surigao. This is not a letter of a political party. How can you define na ang simbahan nag-intra-intra sa politika? How can you justify na ang Department of Education nag-intra-intra sa politika? How can you define na ang Department of Public Works and Highway, a national agency, nag-intra-intra sa politika? How can you define na iba na mga tao, even negosyante identified with Barbers Camp, naghimo ng sinintimento ang mga katawhan na nubuto sa mga barbers, nuyango usab kadili maantos nila ang taglaong bangon Siargao after Super Typhoon Odette gubikan kaysa kamahal
ng aggregate sa Siargao. Is that a political? No! That is a concern. That is na concern yang ngo now how can dibangon Siargao sa grabe na kamahal ng aggregates na tandog ang kasing-kasing ng mga board members sa Siargao na sila amoy nag-represent. Natandog ang mga board members sa Distrito 2 because that is illegitimate issues and not political issue. Sino man ang namulitika? Di ba ninyo kaalyado? Kung waya ba namulitika, di ba mas magahi na kasing-kasing aninyo mga board member naya mo sanong sa yangungo gani na biktima? Ang isa ka board member sila sa Distrito 2. Andel board member. Andanar. No! You are a board member of the province of Surigao del Norte. Medyo na klaro kung sino ang may kulor sa politika. So kung mag-iskot kita, nagpasabot, nagumikan kay ang kadaghanan, majority of the members, taghatagan ng kolor ng gobernador na ija i-veto, gumikan kay mahimo na mas maradaw may kasing-kasing ang mga board member to address the sentiment of the religious sector. Taga-Siargao nun, tourist na mga negosyante, akadim, onorakan, ordinaryo na taga-Siargao nun, na kinahanlan di anay nato implementar inin permit to transport kay mutaas ang presyo ng aggregates. So, exercising the duty of the governor under sa Republic Act 7160 known as the Local Government Code of the Philippines, the power to veto, tagbito na nato gobernador. Then the power to override the veto belongs to the Sangguniang Panlalawigan. Kaganoman mahimo under sa rules or even sa internal rules na daon sa Sangguniang Panlalawigan that the presiding officer can immediately vacate the position. At nag-program pa ko. Nag-program ako, palihog na kan. Nga na. Tiway. So, makita na to. Kagan uman mahimo na mag-justify na ikaw muiwat pagka-presiding officer because kadili ka gusto na muintra sa duwa ng politika, kasamok sa politika. No! Balikon ko, the presiding officer can only relinquish the imo position when you participate in the discussion. Gumikan, you have the right to voice out. Maimo huna-huna. So, magkanaog ko, din appoint. Ang problema, kagan o man mahimo na ma-justify nimo. Na dili ka mag-preside, gumikan kay sa imo huna-huna, ini na power vested by the members of the Sangguniang Panlalawigan to override the veto na himo na an exercise in accordance with the correct procedure sa imo interpretasyon may kagaw sa politika. So inin idot tagpagpangutana. You are there to follow. Kung pananglitan, ang ato presiding officer, neutral, why bahid, why malisyoso sa una-una, be presiding officer. Because kung adunay tagsukip sa hisgutanan, ang
isa ka hisgutanan to override the veto power. That is not illegal. That is legal and that is a duty of the members of the Sangguniang Panlalawigan in exercising sa correct procedure how to override the veto of the governor. So, kung ikaw din then the majority is 9. Sa isa na, Mr. Chair, I move to override the veto of the governor under Section 100 of the Provincial Tax Ordinance. Then the members, I second the motion. Then discussion, objection, then here comes the objection sa opposition, then you registered. Mr. Chair, I object na kinahanglan we will set aside that the correct interpretation to override the veto, the two-thirds should be 10. Then may lain isab na huna-huna na no, as far as my own opinion to override the veto of the governor, the two-thirds will only need 13. Kung ay ma-approve, then question. That is the correct procedure. So that the Sangguniang Panlalawigan should be a basis base my landmark decision. And this landmark of decision without color politica should be credited that during the time of Vice Governor Jed Gutyanke was able to open the eyes and minds of the members of the Sangguniang Panlalawigan, not only in the province of Surigao del Norte, but the entire Sangguniang Panlalawigan of the Republic of the Philippines, that the determinations of two-third votes, as pointed out by DILG or the Supreme Court, decided na ang presiding officer should not be included in the determination of the two-third votes of the members. And the presiding officer and the vice governor counted only during the time in determinations of quorum. But during the time when there is deliberation, the presiding officer or the vice governor cannot vote except kontay. That is a correct interpretations of how we count the votes of the vice governor. Na kung ikaw presiding officer, in determination, 9 kuman, onhon man nato, nahimo na hanging, nahimo na problema kung waya lamang nagpabilin ang dedikasyon of the majority and the opposition with their internal na kinahanglan for purpose na we can adjourn, kinahanglan musugot si Paribic Bernal, board member Victor Bernal na mag-preside for purpose of adjournment. Kaya na din ang presiding officer. So kung nag-adjourn, nawaya ang presiding officer, isa kapagutan na. O may rason, naya naman ka magtapos ng sesyon sa Sangguniang Panlalawigan as presiding officer with your presence, an automatic responsibility being the vice governor ng ato probinsya. Mga pangutanan ni Juan de la Cruz na ato tanawon, kung way color sa politika, kung ato lamang basahon pagbalik ang taglaong nato, hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position, that I will bear true faith and allegiance to the same,
that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, that I impose the obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. Haman dapit dan ato tagpanumpaan na mo kanaog kita pagka-presiding officer gumikan sa kolor sa politika. Mo kanaog lamang kita being the presiding officer. You can only preside whether it is legal or illegal, whether the discussion is within the internal rules of procedures of the members of the Sangguniang Panlalawigan. That is your duty. That is the power. That I will not entertain. That sa ato hisgutanan, an hisgutanan to override the veto of the governor because that is not in accordance with the correct procedure. That is the power of the Sangguniang Panlalawigan to override the veto of the governor. Kagan o man daon mahimo na illegal. Kagan o man mahimo na gumikan nan ini na ma-part ng agenda. Muiwat ka pagkatapos animo rason. Dili ka gusto na mahiintra sa duwa ng politika between the barbers and matugas. Tanawa ang internal rules. Kung animo pag-iwat is in accordance with the correct procedure, magapangutana ni Juan de la Cruz. Dili sa mulaw ang mata ni King Kong taghisgutan na ikaw sa dupno. We should be transparent in our dispositions of our duties and responsibility. Surigao nun, may katungod na magpa-interview ka. Na kinahanlan ang imo position, you should further enlighten. Dadawa, plastara. Kay kon mahimo na period na naiwat kao, gumikan kay dili kao gusto nan iningira sa politika between matugas and barbers, that is not in accordance with the correct procedure. Na makanaog kao pagka-presiding officer. Kay pwede ka makanaog during the time when you want to participate in the discussion during sa session sa Sangguniang Panlalawigan. Magpabilin ininahanging mga kaigsunan, tanaw nato sa sunod. But what is good, it the last, the members of the Sangguniang Panlalawigan list the presiding officer as a collegial body was able to maintain the correct procedure na dili mahimo na tag-open ang session, dili mahimo na dili i-adjourn. Ang matadiking kong nalipay in the observance of the correct procedure na tag-adjourn, and that is in compliance with the correct procedures of the session sa mga Sangguniang Panlalawigan. Amonta na ini na kinahanlan mahimo mamadya na mag-gentleman agreement taanay nusugot si board member Victor Bernal na temporaryo mag-preside for purpose of adjournment o naman di man sab ini mahimo kung tinuod kita na tagtawag amahan sa Sangguniang Panlalawigan. Mga kaigsunan, ang sunod, gamay rakan man, pastilan. Ato lamang anay hisgutan, no? Dapat 2 ka oras na ini. Ang sunod, mga kaigsunan, kahapon, amo inin taglaon lagi, we always adhere the law.
well governed by laws and not of men. So kahapon, mga kaigsunan, nakabiyahe ang sakyanan ni Engineer Lambos in spite ng mga squabble, in spite ng saunaran, repetition, na dili, tugutan, nakabiyahe ang sakyanan sa nanan-isda ni Engineer Lambos. So kung ini mga kaigsunan nakabiyahe, nagpasabot mga kaigsunan na adunay dili sakto o konkreto o makita nato ang duha ka hulagway sa balaod, stop or go ba. Kay sa una, stop, may nahayo na isda. Kuman go, waya mahayo ng isda. So naman ini mga kaigsunan na ato palisiya kuman na nakitaan nan ini na sitwasyon without touching the merit and demerit of any order, lawful order or unlawful order by the concerned agency, ang ato lamang tagiskutan o naman dao may stop, dao may go, dao may stop, dao may go. Nago naman ang sakyan na ni Lambos na nagkarga ng isda. Pero nato dinhi mga kaigsunan without violating the subjudicial law. We only make as mandated by our profession na whatever information for public consumption for purpose of transparency kinahanglan ato ipalugwa sa FMR 89.3 Bagtik Radio Surigao. Ini without side comment. Ini ato lamang basahon ang unod sa usa ka complaint na tagsangat o man ini Kent. Okay pa? Oh? Adaw na tinuntok kay basi silbatuhan mo ko. Gamay ka nini. Okay. Ini mga kaigsunan, amo ini ang unod sa usa ka complaint na tagsangat na ato basahon Republic of the Philippines, Surigao City, na dawat ng Ombudsman Mindanao ni atong Mayo 22, 2023, na daoy pirma alas 4:53 ang takna. To Attorney Anderson E. Lo, Office of the Deputy Ombudsman for Mindanao, corner of Earth and Libra Straits, GSIS Heights, Matina, Davao City, from Ambrosio C. Lambos Jr., complainant for cyber libel and grave misconduct versus Honorable Public Yves L. Dumlao II, City Mayor, Surigao City Hall, respondent, sworn complaint affidavit. I, Ambrosio C. Lambos Jr., of legal age, Filipino married president of Surigao City Fish Buyers Broker Association Incorporated, with postal address as Fish Landing, Parotso Strait, Surigao City, under oath depose and state that 1. Sometime on March 13, 2023, the respondent, Mayor Pablo Ibs Dumlao II, Mayor Dumlao for brevity, made a public statement in media interview and a social media account which are viewed by hundreds if not thousands of people using social media imputing malicious false accusation and even tagging the herein complainant as liar,
using public property for his own interest, and even dragging the Diwa party list for his own political advantage and to the detriment, the prejudice of herein complainant. Number 2, the imputation made by the respondent, Mayor Dumlao, is directed to the herein complainant, although he is using an alias as Mr. Lampurnas, but that alias he used is directly referring to me, considering that he, Mayor, repeatedly saying that the certain Mr. Lampurnas is a president of the Surigao City Fish Association, which is obviously he is referring to the herein complainant, considering that there is no other president or the Fish Association at Surigao City Fish Landing but the complainant herself, and there is no other person or individual having differences on his own view and disagreement in opinion, having no other individual or person who had meeting with him regarding the matter except the complainant. The law will not allow such violation because the offender is using an alias. This is not the intention and the spirit of the law. Number 3, the imputation made by the respondent, Mayor Dumlao, is malicious, libelous, having his knowledge in his falsity, with reckless disregard as to the truth, Yotchenko versus the Manila Chronicle Publishing Corporation, GR number 1843-15, November 25, 2009. Number 4, the imputations made by the respondent, Mayor Dumlao, tend to cause dishonor, discredit, or contempt of complainant who defame by such a statement in the video message played by the respondent mayor up to the writing of his complaint, Revised Penal Code 15th edition, page 932, Lois B. Rias. Number 5, the imputation made was done using computer system or any similar means. Section 4, open and close parenthesis C, open and close parenthesis 4 of Republic Act 10175. Number 6, the statement made by respondent Mayor Dumlao caused a sleepless night and anxiety to the complainant, and it's greatly affected his family, especially his children. Number 7, the respondent mayor is so reckless and malicious and in bad faith for imputing discredit to herein complainant and a public officer, the respondent mayor, being the chief executive of the city, is holding the highest position in the land, in which must serve as an example for a good and honest public servant and not the transgressor of the rule of law and ethical standard in the public service. And such the respondent, Mayor Dumlao, committed grave misconduct for knowing and deliberate imputation of lies, crime, and discrediting the herein complainant. Number 8, the very reason of having ill motive of the respondent mayor is that he is misinformed that I supported his rival in the politics or the previous administration. The truth of the matter is that I am just supporting and cooperating of any present administration that the Surigao City may have, regardless of the video of the respondent Mayor Dumlao is saved in the USB and her to attach Annex A as integral part of this complainant. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that the respondent Mayor Pablo Ibs Dumlao II, Surigao City, the preventively suspend pending preliminary investigation and administrative adjudication
of this criminal administrative complaint against him. The purpose of the preventive suspension of the respondent Mayor Dumlao is to prevent him in harassing my witnesses and sanitize, to remove important documents which are within his reach or custody. The evidence against the respondent Mayor is strongly authentic. I have affixed my signature the 7th day of May 2023 to attest to the foregoing. Ambrosio C. Lambos Jr., complainant, signed, subscribed and sworn to me in the city of Davao, Philippines, May 22, day of 2023. Affiant exhibited to me his government-issued identification card, LTO key 07-11-001605, issued on June 18, 2018, issued at LTO Surigao del Norte. Attorney Francis Arnold de Vera, Notary Public, Davao City. Okay. So, ang sunod mga kaigsunan, ang isa ka complaint to Attorney Anderson Law, Office of Deputy Ombudsman Mindanao, Corner East and Libra Strait, from Surigao City Fish Buyer Broker Association Incorporated, for violation of Republic Act 3019, abuse of authority, prejudicial to the best interest of the service, RA 6713, grave misconduct, conduct, and becoming of a public officer, oppression, coercion, harassment. Ang tag-appeal ni ini, Honorable Pablo Ibs Dumlao II, Attorney Christine Fariñas, City Administrator, Attorney Jeffrey Galido, Head Designate Business Permit Licensing Office, Engineer Elmario Pihan, Acting City Engineer, City Engineering Office, Engineer Dionisio Boki Jr., Head Central Services Department, Police Colonel Jumidis Quadra Jr., Chief Police, Surigao City, Alan G. Pumoy, Building Inspector, other PNP personnel, other LGO personnel. Di na nato inibasahon, kaya na may ato oras, basahon na ka nato ini, kay nagtingog ini nato cellphone, kung uno ini na mga message, tanawon taanay, kay base daw mga importante na mga text, ato anay tanawon, kung uno ini na mga messages. Okay. So ato basahon inin mga messages sabo, gamay ra kang gado din kay gamay ra men mag-message permanente sa ato program. Elmer Malinaw, good morning Sir Manny. Jeffrey Mondas Polius, John Edradan is watching. Herbert Baguhin is watching. Laminaw Jans is watching. Herbert Baguhin, good morning Sir Idol Imki. Good morning sa tanan bagtik tigpaminaw sa imong programa. God bless. Laminaw Jans, good morning Sir Manny. Friends of Attorney Junjun Igay, 2nd District, Surigao del Norte, watching from Gutgutlan. More power to your radio program, Imki. Hel Roman Vasquez Colito is watching. Ronald Merlin Bertodazzo is watching. Robnel Kasi, hello, good day. I'm watching your live from Palawan, pero dito ako ngayon sa Yanggabon Claver, Surigao del Norte. Salamat. Okay, salamat, Engineer Ellen Godines. Good morning, Sir Manny. Pa-shout out ko diha sa Prime Market, diha sa King Meats Tool. Thanks, God bless. John Edradan, what a wonderful morning man sa imo mata ni King Kong program. God bless. Helroman Vasquez Colito Senior, good morning pari. MK Stisip, God bless. Matet, good morning Sir MK. Albert Lansen, my thumbs up. Randy Artiaga Santisas, mayong buntag kabayb Sir Manny. Shout out ko ngadto kang Prince J.M. Rivera, gikan ni Randy Artiaga Santisas. Dagan salamat kabayb Sir Man. Mark Oy Katane is watching. Donski Abonito is watching. Ang Batang Gutgot, shout out to all listeners of IMKI. Ang Batang Gutgot, not only Siargao will benefit from the amendments of tax ordinance, but the whole province of Surigao del Norte. Unta makita ini ng PLGO Surigao del Norte Command.
Ronald Berlin Vertudaso, dapat kan Vice Gov Jid mag-resign ra kan gadod, imo daon huna-huna. Inox Otilok is watching. John Edadan, go to your program, Idol. Thanks. Ilma Itchin, good morning. Shout out sa ako, BFF, former co-teacher sa East City, now in issue Mads Magnonate Paulinis. Dona Grace Chu Estrella is watching. Yan ay ato oras ka, vibes! Sa ato programa, salamat sa nagsunod. Pastilan, pasensya. May pagtugot. Kini si Manikong, Lolo MK sa control, si Kent Angelo Cervantes, ang station manager si Sir Albert Lansin. Moingon na lamang, bye-bye. Hantod sa sunod sa ato programa Mata ni King Kong, programa Dadigon ang karadawan tulisokon ang kapalpakan. Happy viewers, happy listening, FB Live and YouTube. Bye-bye, Lolo Imki at your service. This is the newest FM radio station, FMR, your favorite music radio. Pinapasigla mo ang umaga o aking radyo, kasama ka sa tuwina.